first judge, Sir Bring Ronel Gomez. Ayan. Our next judge is, ayan, the same certificate is given to Ma'am Kimberly Rose A. Castor. Yun. And of course, our chairman of the board. This certificate of commendation is given to Mr. Francis Daimer B. Yungko. Yay! Maraming salamat po and congratulations. Sila po yung may pinakamahirap na job ngayong gabi. Diba? Identifying who is worthy to win our sayawan sa Pilihan Fiesta and bring home 25,000 pesos. Maraming salamat din to our official partner dito Telecommunity, sa lahat po ng ating mga winners. Ayun sa ngayon, host Aya. Ang atong winners sa atong dito. Yes, ato ay wait lang, nandito na. Ayun. Kaya natin yan. Wait lang, kayo nag-loading pa siya. Oo. Ang tabay po muna tayo for our guest performer. Ayan, for the meantime, ayan, winner po natin for our raffle na 5 kilos of rice. Congratulations, Ma'am Emily Persha. Alright, where is Ma'am Emily Persha? Nanalo ka po ng 5 kilo ng bigas. Uy, pagkaswerte ba? Uy! Congratulations, Ma'am Emily. And next, another winner. Nadaog po siya 5 kilo of bugas. 5 kilo ng bugas. Oh, and request Isa po. ng Bisaya noon. Oo. 5 kilo ng bugas. Congratulations to Mary Joy Bago. And our last winner for 10 kilos of rice, Sir Arnold Blesses. Yun! Pwede nila. Congratulations! Asa nila ko ng bugas? Sa dito po, dali Ayan. sa Atpang sa ato ang Senior Citizens Hanapin niyo ng boss Ma'am Justin. Ay, Yes. hindi tayo siya. Basta sa dito. Ayan. Okay. Sige, daghang kayong salamat dito for being so generous sa ato mga constituents diri sa Barangay Caris. Correct. Swerte ka ayos lang. Imagine, Mark. Muling sila nga nasa 5 kilo nga bugas. O dako sa makauli dyan siya nga naa siya 10 kilo nga bugas. Diba? Palit lang ka tag 39 yasim, makauli na ka o 10 ka kilo nga bugas. Oh, asa ka na? Brought to us by dito Telecommunity. So, magdito na kayo. Oo, for 39 pesos lang. Yes. Okay, this time, Aya, we will be having our closing remarks gikan sa pinaka-abdict and the rose among the turns. Di ba? In Barangay Cariside, palapakan po natin, we have Barangay Kagawan, Beatriz Esposado Vidamo. Ayan, i-welcome na to. Medyo side type din si Kagawan Bea. Ayan. Welcome po. Tagang salamat, Kagawan Bea. Palapakan po natin, Kagawan Bea. Happy Binyahan Festival! Maayong gabi sa tanan! Energy daw be! Maayong gabi! So una sa tanan no, gusto na ko pasalamatan ang ato ang mga performers. Grabe kayong energy! Grabe ang talent! Nakita man nato ganina kung unsa ka amazing and colorful ang ilahang mga performances. No? Panalo na Jod, daog na silang tanan. Palakpakan na to sila. So, and of course, gusto din ako i-acknowledge ang ato ang municipal councilor. Hantod karon na agyapon siya dinhi ato ang pinalanggang Honorable Dave Amor. And also, ato ang barangay officials headed by Barangay Captain Rogen C. Armitanio and ato ang SK officials headed by SK Chairman Mark Saruda. Maayong gabi, salamat po sa inyong presensya and pagsuporta sa ato ang Pinyahan Festival. And syempre, dili na ako makalimtan ang ato ang mga purok chairman, ang ato ang purok officials, ang atong constituents, ug atong mga bisita karong gabi una. Daghang salamat sa inyong pag-adto
Pinyahan Festival. So, gusto rin ako no ipaabot sa inyo na ako nagatuo ako na ang Pinyahan Festival is not just about pineapples. It's about unity and people. So, may this festival inspire us to keep our culture alive and strengthen our bond as one family. And I know excited na ang tanan sa announcement sa winners. Before sa announcement sa winners, gusto na ako ipaabot nga lahat po kayo ay winners because you showed passion, creativity, and unity. And that's the true spirit of Pinyahan Festival. Again, Happy Pinyahan Festival sa tanan ug maayong gabi. Daghang salamat kagawad Pia Esposado Vidamo for that very warm message para sa atong tanan. Nakitawid mo yun, Mark. Diba nag-isip ko sa ganitong minute, no? Thank you so Nakalimutan much. ko. Kon, magaling yun. Itawid ragyan. Oo, Naka-number lang. warm message. Alright, so thank you so much once again. Barangay Kagawad Beatriz Esposado Vidamo. Palakpakan po natin siya. Oo, daghang salamat. O karon, aya mo nag-agree na atay SCE. Yes, our SDE are the same day yan at video. Mauli siya ang murag kabuang highlights at ang Yes. celebration. Karong gabi una, powered by Frame Rate Sorry, Story. Spicer Engelbert Bonilla. Yes, Sir Engelbert. Pamerienda naman. Pag-isang trust. Okay, sige po. Okay. Barangay side, please watch our SDE. Go VTR. It is with great joy that I formally declare the Pinyan Festival 2025 officially open. Sama-sama natin ipagkita ang saya, galing at kultura ng Barangay Kadrisay. Huwag po natin kalimutan na pagdiriwang na ito ay para sa ating lahat. Bata man o matanda, bawat isa ay may bahagi sa tagumpay ng ating barangay. To the people of Barangay Kadrisay, I salute you for keeping this tradition alive for 18 strong years. This festival is a shining example of what we can achieve when we work hand in hand. When we dream together, struggle together, and celebrate together.
nga ang tinubdan sa tinuod nga kalapusan mao ang panagiusap pagkatinudhanon ug ugma sa atong barangay. Padayon ta sa tamang direksyon para sa katawhan barangay Kani Rizal ug sa makausap Happy Piñahan Festival kanatong tanan. Matamis na pinya, makulay na kultura, makisadya na, Piñahan Festival na. Fiesta na. Piñahan Festival. Kaya or Magaling, pinakamasaya. Piñahan Festival, pinakasikat. As long as we are your elected official or public servants here sa Barangay Kani Rizal, we will be giving our best what is due to our constituents diri sa Barangay Kani Rizal. Walay amuhan para dito ninyong tanan. Sabi ko nga kanina, ha? Opening pa di ID? When in fact, we have been in a series of events, dugay na kaayo. Tungod kaya nga itong celebration is a month-long festivity. Sabay pangitaon sa mga katauhan sa Kani Rizal na talaga namang nag-elevate tayo when it comes to how we entertain the people of Barangay Kani Rizal. And so even the people who are coming here witnessing our beyond question Piñahan Festival. No? There you go. Maraming salamat for Ray Stories for that nice and wonderful SPE. Maraming salamat. Yes, thank you, Mr. Gilberto Relli. Alam mo ba, Mark, habang nanonood ako sa SDE, naka-pinya smile ako the whole time. As you mentioned kanina, Aya, grabe yun ang sakripisyo gikan sa mga bata, no? Patulong sa mga chairman. Correct, kayo na mag-acknowledge na po ang support sa mga purong chairman. Pero habang nanonood pala ako ng SDE, napansin na ako, kayo nang buntag papuday ang mga bata. Yes, actually, Hangtod karon nag-perform sila. Grabe. they are practicing since July para sa Sidha and para sa Sayawan. So it's a month-long Grabe preparation. na preparation and makita ginako kung sa kamalipay ng mga bata. Yes. Look at the performance. Naka-smile. And to those also to the parents of their kids. Grabe ka-supportive. Giyatagan din nila no iladyo nga. Isuporta nila mga anak nga Grabe, join. no? So, it's a community involvement yun, Aya. Karatanan yun nagtinabangay to make Piñahan Festival a successful event. Greg, makahappy kayo. Kaya nga kanina, na-share ko din kay Mark na every year, every time na naatay Piñahan Festival or mga activity dito sa Tuang Barangay, makalipay kayo, makahappy kayo sa heart kayo, makita din nato ang unity sa bawat isa. So, nagbahay ka kayong salamat guys. Ay, dili siya maging successful na ang celebration without your presence, your support, and kung pwede lang, padungga po din ninyong palakpak. Galing palakpakan na ito atong mga kaugalingon. Yes, and Mark, reminder kay sa Sheila. Saan ito? Asan ito siya? Gusto ko na itong statwa. Gitaganong sa tinapay. Okay, At ni- paano lang nga, pahinumdom. Please lang, kung nangaon ng mudira sa inyo ang gumasa mga area, ang inyong mga basura. Palihog lang ko ha. Kung pwede, ibutang na to sa bulsa. Avoid na to nga natin yung mga ipili niya mga basura dira. Kaya para at least, limpyo, nabiyaan na to ang ground. Yes, upside o limpyo. Kaya di ba,
hinlo gyud ang Canary Side. Tara diri sa hinlo nga barangay Canary Ano ba Side. yata? Correct yung kanina aya. Og, this is it. This is it ang ato ang result aya. Ang pinaka-aantay ng lahat. Ang ato ang result for our Pinya or Sayawan sa Pinyahan Fiesta 2025. Before that, pwede ba nato paatuon na ato ang tanan nga mga clusters diri sa Atubangan? Bigas tubangan, mga langging. Oo, same sa inyong formation sa production. Pero wala good market. Gabiki na pero wala ibang kapoy. Partida Ate Aya, puno mo na sila. Grabe kay, di ba kadlawon ba niya sila? Kadlawon, nag-parade, nag-perform sa dalan, and now, dali kita lang final. Grabe, pero wala man di pang kapoy yung mga bataan. Niya sa vitamins. And salamat sa ato ang mga Purok Youth Officials. Daghang salamat. Ayun, kauban po nato ang mga SK na naatin ko ng gabi. Yes. Sige, dito naka-flower. Asa ka Okay, flower. tanan, please. Come on. Ayan, dagan kayong salamat. Sige, pwede mo maglinya. Sama sa inyo, linya kagaina. Para sa ato ang production kagaina. Kung sa inyong formation, dito ta paraan ay. Okay. And also, we are requesting our Purok Chairman at mga Purok officials to join our respective clusters. Ayun, asa ba ang cluster 1? Cluster 1, kaway, cluster 1. Ayun. Cluster 2. Mag-ingay ang cluster 3. Ay, grabe ka energetic. Cluster 4. Cluster 5. O cluster 6. It's so long. Grabe. Kinsa ka ha ang makadaog og volley og 25,000 pesos. Once again, gina-request na ako ang ato ang mga Purok Chairman to join our clusters. Alright, sige po. Dali, magtapos-tapos ng tanan cluster from cluster 1 up to cluster 6. Dito sa tunga, ha? Ayan, and of course, nagra pa ang mga official photographer. Hey, mag-hi mo, guys! Hi mo din atong official videographer. Say hi and show us your pinya smile. Yes. Ayun. Okay. Ang ato mga Purok Chairman diri sa Atubangan. Nakita na ko si Chairman Ben, si Chairman Jimbo, mga kabiki. Yan, nasa Tapos si Chairman. Chairman Jeff. Ano si Chairman Jane, si Chairman Devlin, si Chairman Alona. Hello, Chairman. Hello po. Okay, sige. Dapat rin sila, Chairman. Good evening, Chairman. Uy, dapat rin sila, Chairman. Hello, Chairman. Tanawa ra wala di pang kapoy. Diba? Kinsa pa ba nga? Kinsa pa ba mga Chairman? Ato, Chairman, may gabi. Dagan kayo sa naman. Dagan kayo sa naman. Again, tanan chairman diri sa Atubangan. Yes. Ang Pyrex is I think we're good to go. Aya, atong i-award una ang atuang Best in Costume. Eto, Best in Costume is Okay, wait lang. Bibitingin namin kayo ng konti para mas ma-excite kayo. Nanalo ng 100 billion.
Purok Pag-asa, and DGP. Congratulations! Nakatulong na gid sila. Oo, tuloy na. Nakatulong na gid. Fireworks So display! let's continue this. Our next special award is Best in Music Editing. Eto na. Our Best in Music Editing goes to Performer Number. Performer number. Performer number 6. Oh, Cluster 5. Cluster 5. Congratulations, Carl. Cluster 6, Avia Homes. Ay, hindi. Cluster 5, Purok Santa Cruz, Salada Subdivision. Yes, Purok Baclid and Purok Aquino Gate. Together with the Purok Trencera. Congratulations, guys. Okay, are, padayon na mark. Next, our Best in Energetic Group. Most energetic group. Most energy. Wait, most bana mo. Our most energetic group goes to Performer Number. Yes, you're right. Performer number 3. Congratulations, Purok Patidoligon, Purok Pagasigon, Contrast Village, and Lantana. Ay, tama ba? Cluster. Unsa to? Cluster 1. Ay, Ulotana, Subdivision. Ligtas Subdivision, Cannery Housing, Purok Malipayon, and Yes, Esposado. napakalino ng chairman. Yani, sorry. Murag na baharag na. Okay lang na kay medyo gikapoy na matubang kay tulog. Dapat na ng mark. Okay, next award. Eto, our Street Parade winner. Okay, sino kaya? Our Street Parade champion. Sino? Uy, marang mingaw lang yung ringas tayo. Pagsaba mo, B. Nisaba. Our Street Parade. Best in Street Performance. Goes to Performer Number. Performer number 1. Cluster 3. Congratulations! Sila ang best in street performances. Congrats! O karon, karinagin aya, ang atong ginahulat. We're also requesting our judges if they're still around. May we request our judges for our Sayawan sa Pinyan Fiesta to join us. Grabe! So excited na ba ang lahat? Sa kinahulak na to, the most awaited part. Eto na. Ready na, Mark? Ready na? Eto. Ready na, Mark? Okay. Let's start with our second runner-up. Who will go home with 15,000 pesos cash. Number 2! Number 2!
Kay basig maano ta ba makulong so. Oo, mo lang, sure lang kita mo guys. Sure lang sa namo. And at the same time, marag gibitin mo na mo. Uy, marag mato kang tamo, ano? Marag iso na Okay, mga marag- sila dire. Murag okay pa ta ako ginakul ba kahit ba. Marag iso na mga yun niya. Okay. Let's start eh. Pagsugod na sa ato second runner-up. Our second runner-up is performer number Na siya ganun si number. Nagigibad lang sa encher. Congratulations! Chairman. Meron silang inuon. So good na sa ang second runner-up eh. Yes. Go, Mark. Our second runner-up is performer number 3, Cluster 1. Ligtas Subdivision, Battery Housing, Purok Palimayon, and Escasado. Second runner-up. Ayun, dito lang tayo sa harap, everyone. Congrats, Chairman. Muna ito nakasaban. Kakit ninyo, Gangoy. Congrats! Deserve kayo magpa-picture das tubangan. Sige, go! Ipakita sa mga inyong pinya smile. And again, guys, after sa awarding ceremony, nakatay fireworks display and also makikijump sa atin tonight si Mr. Steven J.C. Yes. Together with this man, that's Sir Steven. Sir Steph, hi! Hello, sir. Good evening. Ay, ito, pinakuli. Kasi, sa daw kasampol niya, be. Ayaw na kayo, makaguba. Natawag sa ano na, Bohemian Rhapsody. Ilan na rin sa Sir Steve? Okay, congratulations once again, Cluster. Ayun, third performer natin, Cluster 1. Ayan, congratulations po. Okay, now let's move on to our next round. Sino? Our first runner-up. Yes, the first runner-up. Ay, saan mo to? Sino kaya? Our first runner-up is... Congratulations! Our first runner-up is performer number... Tagang king salamat sa inyong pag Congratulations! Performer number 1! Cluster 3! Purok Pabili. Sigod, Congress Village and Santana Subdivision. Congratulations, guys! Amo ang atong first runner-up. Sila din yung last champion. Sila yung champion last year. Okay. Ang ilang din color, bakili kay mura katong si Happy, si Sad, si Angry. Again, no? Sa Inside Out. Inside Out. Oo, din yung mga sila. Correct, si Chairman, maragin na kulbaan na si Chairman dito. Chairman, okay ba ka Chairman? Chairman, ginawa sa tagamay, Chairman Jane. Chairman, ginawa sa taginagmay. Kaya pa nara, Chairman. Kaya pa, wag na wala ng pag-asa. Because, Sige lang kaya. Paano pa man po mabawi po next time, di ba mo? Yes. So again, congratulations sa ating performer number 1. Palakpakan na ito ka. Doon naman din mga supporter. Hatagan na ito. Kusog na palakpak. Ang ito ang first performer. Ganyan. Which is ito pong first runner-up sa Donkey. yes. Alright, this is it. Ayun, Sir Chris, pwede rin pakusog sa microphone ni host Aya, sir, please. Okay. Tayo natin. Okay na? Ay, ayun. Ayan, okay. Our champion for Sayawan sa Piniyaan Fiesta 2025 is congratulations!
Performer number. Performer number! Wala na yung number yan. Wala na yung number. Kinsa? Performer number? Oh, naiuban rin 5. Napayuban ningon og 4. Napayuban ningon og 3. Okay, Wala, gumana naman ang 7. Huwag may 7. Wala ka bang sinfo. Number 2! Okay. Di na ito padugahin, Mark. Yes, arinaya. Excited na ang tanan. Congratulations! Our champion who will bring home 25,000 pesos. Pero 20 pa! Congratulations! Performer number! Number! Number 4! Ato ang sayawan sa Piniyahan Fiesta. 2025. Congratulations! Palakpakan natin na yung mga nililak. Congratulations sa mga kids, to the parents, choreographer, tanan-tanay love to the Purok chairman. Fireworks display! Daghang kayong salamat. Naghilak yun din taon sila. Oy, sa tawang champion for this year's Sayawan sa Pinyan Fiesta 2025. Congratulations! Wag po muna tayo uuwi because we will be having our grand fireworks display! Ay, maraming salamat po to all our participating Puroks and clusters. You did all your best. We really appreciate your work. Yes. And also, we would like to say thank you to our judges. Dagan kayong salamat sa our barangay officials. Tanan, thank you kaayo. Yoy. This is it. Congratulations, Sherman. This is it. Huwag po muna tayo uuwi because we will be having our countdown to be led by our Pulong Barangay Kaprojan si Ermitanyo. Let's all count down in 10. Okay. Ready na ba? Sure. Ready na? Okay, so let's do the countdown in 7, 10, 9, 2, 1, 2, yes. Hey, okay, thank you. Check, hey, check. Hey, check, hey. Monitor, please. Have monitor, guys. Diana, check your microphone. Check, hey. Diana.7, 1, 2, 7, sound it up. Congratulations to all the winners! Happy Fiesta! Fiesta Love! Fiesta, Fiesta Love! Pilianas!
to the empty dream.